अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अज़हर फ़ारूक। जैसा कि गुज़श्ता व्लॉग में मैंने बताया था कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी की चौधरी शुजात हुसैन से उनकी रहायशगाह पर तफसीली मुलाकात हुई है। गुज़श्ता रात होने वाली इस मुलाकात में तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। इस मुलाकात में अगरचे मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से तबादला ख्याल हुआ, लेकिन कुछ अंदरूनी मामलात भी डिस्कस हुए हैं। आसिफ अली ज़रदारी ने चौधरी शुजात हुसैन को बाज़ाब्ता तौर पर बताया है कि उनके साहबजादे चकवाल से रुकने कौमी असम्बली चौधरी सालिक हुसैन को वफाकी काबीना का हिस्सा बनाया जा रहा है और अगले मरहले में चौधरी सालिक हुसैन वफाकी वजीर की हैसियत से हलफ उठाएंगे। इसके साथ साथ अपोजिशन लीडर के इंतखाब के हवाले से भी इस मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया है। ये मुलाकात इस लिहाज से भी अहमियत की हामिल है कि इस वक्त मुस्लिम लीग काफ जैसा कि बज़ाहिर ये नज़र आता है कि दो हिस्सों में तकसीम है। चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मुनस इलाही इस वक्त पंजाब के महाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर मुस्लिम लीग नवाज़ का मुकाबला कर रहे हैं। दूसरी तरफ वफाक में मुस्लिम लीग काफ के दो अरकान कौमी असम्बली चौधरी सालिक हुसैन और तारिक बशीर चीमा इस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ की हुकूमत को थामे हुए हैं। तारिक बशीर चीमा, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी जनरल हैं, वो पहले ही वफाकी वज़ीर का ओहदा हासिल कर चुके हैं और अब अगले मरहले में चौधरी सालिक हुसैन वफाकी वज़ीर बनने जा रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन ने ये दावत कबूल की है और जैसा कि पहले मैंने बताया कि यह रफ़बरदारी की तकरीब जल्द होगी। साथ ही ये भी सुनने में आ रहा है कि चौधरी सालिक हुसैन को आइंदा आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नवाज़ का टिकट भी दिया जाएगा। ये टिकट अब चकवाल से होगा या गुजरात से, इस हवाले से फैसला बाद में किया जाएगा, लेकिन ये बात भी तकरीबन तय हो चुकी है कि मुस्लिम लीग नवाज़ चौधरी सालिक हुसैन को टिकट देगी। अब बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग काफ आधी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और आधी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ मिलकर आइंदा इंतखाबात में जाएगी। लेकिन देखना मज़ीद इस हवाले से ये है कि आइंदा आने वाले दिनों में आया ये मामलात ज़्यादा बिगड़ेंगे या दुरुस्त होंगे। लेकिन बज़ाहिर ये अभी तक कहा जा रहा है कि चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है और तमाम अमूर जो हैं वो मुशावरत के साथ आगे बढ़ाए जा रहे हैं। जब इंतखाबात का वक्त आएगा तो उस वक्त ये बात पता चलेगी कि कौन किसका टिकट हासिल करता है। लेकिन एक और बात जो इंतहाई अहमियत की हामिल है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चौधरी मुनस इलाही को बहुत लाइक करते हैं और ये उनके करीबी ज़राए का ये कहना है कि चौधरी मुनस इलाही को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत की दावत भी दे चुके हैं। लेकिन इस हवाले से चौधरी मुनस इलाही का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि उनके ख़ानदान की सियासत मुख्तलिफ है, इसलिए वो जो भी फैसला करेंगे अपने ख़ानदान के साथ मिलकर करेंगे। अब देखना यह है कि मुस्तकबिल की सियासत के हवाले से मज़ीद इस हवाले से क्या फ़ैसले इस सामने आते हैं। लेकिन एक बात तय है कि चौधरी मुनस इलाही और चौधरी परवेज़ इलाही इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये चाहती है कि आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ के साथ किसी हद तक अलायंस किया जाए, क्योंकि पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही जैसे मुंतज़िम की उनको अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का ये वाज़ेह तौर पर इकरार करना है कि अगर उस्मान बुज़दार को 6 माह कबल हटाकर चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला नामज़द कर दिया जाता तो यकीनी तौर पर पंजाब में और मरकज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को आज ये दिन ना देखने पड़ते। और इस बात में भी हकीकत है कि चौधरी परवेज़ इलाही को अगर वज़ारत आला का मनसब दिया जाता तो ये सूरत हाल ना होती। जैसा कि अब पंजाब की सूरत हाल है, वहाँ पर अगरचे इलेक्शन तो हुआ है लेकिन एक मुतनाज़ा इलेक्शन हुआ है और इसके बावजूद अगरचे चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर पंजाब असम्बली है, लेकिन पंजाब को उन्होंने फिल वक्त थामा हुआ है और आज मामलात आइनी और कानूनी हैं। इसमें कौन किसकी हार और किसकी जीत होती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की ये लीडरशिप और इमरान खान अब काफ़ी करीब आ चुके हैं। अब ये बात वाज़ेह हो गई है कि आसिफ अली ज़रदारी और चौधरी शुजात हुसैन की आपस की कुर्बतें और मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ हलकों की चौधरी शुजात हुसैन के साथ कुर्बतें मज़ीद आगे बढ़ेंगी और ये आइंदा आम इंतखाबात तक जाएंगी।
دوسری طرف قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے حوالے سے چودھری وجاہت حسین کے صاحبزادے حسین الہی ایک مضبوط امیدوار کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کو بنانے کے لیے ان کے پاس اس وقت اپنی جماعت کے علاوہ جی ڈی اے کے کچھ ارکان کی ان کو حمایت حاصل ہے، جبکہ ایک رکن قومی اسمبلی زبیدہ جلال کی حمایت بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ منحرف ارکان جو اس وقت حکومت میں بھی ہیں اور مرکز میں اپوزیشن کا کردار بھی ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپوزیشن لیڈر آفر کی جا رہی ہے، لیکن چونکہ ان پر اس وقت منحرفین پر ایک ایسی تلوار نااہلی کی لٹک رہی ہے جس کی وجہ سے یہ خطرات ہیں کہ شاید سپریم کورٹ کا کوئی ایسا فیصلہ آ جائے یا الیکشن کمیشن کی کوئی ایسا فیصلہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آ جائے جس کی وجہ سے یہ نائل ہو جائیں، اور اگر وہ نائل ہوئے تو یقینی طور پر مرکز کے اپوزیشن لیڈر کا معاملہ پھر بگڑ سکتا ہے۔ اس لیے یہ تجویز دی گئی ہے کہ مسلم لیگ کاف کو مرکز میں اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے کنسیڈر کیا جائے۔ اگرچہ اسپیکر قومی اسمبلی نے اس حوالے سے فیصلہ تو کرنا ہے، لیکن یہ ابھی تک مسلم لیگ کاف کی طرف سے حسین الہی کو باضابطہ طور پر نامزد کرنے کی تجویز دی گئی ہے، اور آئندہ ایک دو روز میں اس حوالے سے تمام تر صورتحال سامنے آئے گی۔ قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب بلا مقابلہ آج ہو چکا ہے اور ان کا اوتھ بھی ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا۔ ایک اور جو اہم ترین اب ایشو موجودہ حکومت کو درپیش ہے وہ صدر مملکت کا ہے۔ صدر عارف الوی ہر مرحلے پر موجودہ حکومت کے لیے رکاوٹ کھڑی کریں گے۔ ان کے ہٹانے کے لیے اب حکومت کے پاس وہ مطلوبہ ارکان نہیں ہیں جن کی مدد سے صدر کا مواخذہ کیا جا سکے، اور اسی لیے اب یہ مبصرین کا یہ کہنا ہے کہ صدر عارف الوی کو اب موجودہ حکومت کو برداشت کرنا پڑے گا اور پھونک پر قدم رکھنے پڑیں گے تاکہ ان کے ساتھ معاملات بھی نہ بگڑے اور معاملات آگے کی طرف بھی بڑھیں۔ لیکن پاکستان کا سیاسی موسم جیسا جیسا اب وقت آنے والا ہے گرم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اب تقریباً سڑکوں پر جا چکی ہے اور باضابطہ طور پر جلد سے جلد انتخابات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت کس حد تک اس حکومت پر دباؤ بڑھا سکتی ہے، لیکن مبصرین کا یہ خیال ہے کہ جیسے جیسے یہ وقت گزرے گا اس موجودہ حکومت پر اپوزیشن کا بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کا دباؤ بڑھے گا اور یہ حکومت انتخابات کی طرف جائے گی۔ بجٹ بالکل سر پہ ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید آمدہ بجٹ کے بعد انتخابات کا اعلان کر دیا جائے، کیونکہ اس حکومت کے لیے آنے والے دن کوئی آسان نظر نہیں آ رہے۔ انتخابی اصلاحات کا ایک اہم قانون اس حکومت نے پاس کرانا ہے، جس کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ انتخابات کا اعلان ہو جائے گا۔ نہ صرف داخلی بلکہ خارجہ محاذ پر بھی حکومت کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں، اور ان چیلنج سے نمٹنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب جلد اور فوری اور منصفانہ انتخابات کا انعقاد ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔